إلى أرواح بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا دار سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا الكبير المقدم محمد بن علي وعلى رضوان المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن وصدقنا الشيخ بكر بن سالم وأخي أجمع إلى ربي محمد بن عبد الله والشيخ ابن عبد الله قال سبحانه ربي عبد الله بن علي الحداد ما إلى ربي على محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب بن الحبشي وإلى ربي أحمد بن الحبشي إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد وإلى شرف الدين ما إلى روح الحبيب حسن بن سالم بن الحبيب عبد الله بن حبشي ما إلى روح الحبيب محمد بن عبد الملك ما إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن الحبيب إلى روح الحبيب علي بن مجبور محمد بن سالم بن الحبيب إلى روح الحبيب الكتب عبد القادر بن أحمد السكاء ثم إلى أرواح جميع أولياء الله من شرف الأرض إلى مظالمها وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وخصوصا إلى روح صاحب سفينة الهدى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وصولهم وقرأت من الله يتغش عن الرحمن وقرأ ملائكة المثوبات مضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويهد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واسرف وردع. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واشرك وردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد
واجعلنا في الجنان مجمعا. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله مبارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معارك الأظهار معرض سرك الأسماء وهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا عاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم برد النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به ارتعشوا وأذهب رانا. فانتهت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع والهب النادانا. واقصد إلى عصافي طه المجتبى واعدل لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا
به منان ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشيرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يرضانا واعبر إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا لم تفترق من صبتين إلا أنا في غيرها حتى بروزيانا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه الإله يصانا ظهره الله حماه اختاره وما بارك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونصره والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله عوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول الشافعين ومشفعنا قد لا توانا حتى لا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لكونك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأولا آتينا الجنانا وأخرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معد تقاصر عن الله نهانا بالله كر ذكرى واسم محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا رب البروج لأحمد الإذن من ما شاءه قد كان حملت فيه الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يأمر
طه وجهه وصار إلى الابن المسؤول عيانا بن الكريم شبل عبد المناف ابن قصي كان وأبيه يدعى كيما شره قد تلا عزيز بذلك شانا وحسن المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا واعلم برفه الأسماعيل كان للآب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أبصى الأذى والهم والأحزان أن المهيمن شرف الأخوان بالدور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاط فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وجنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرج شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
يا رسول سلام عليك يا أمير سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاتون ذاك كل الخلق تفزع وينادون تراما يا رسول الله قد من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العدل المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العدل المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعدنا بكل مطمع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العدل المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة العدل المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب كثنا بحيا الأوطان يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى وآله وصحابة ما سنشاء الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فهر حالا ساجدا لله من أنسانا وبرانا صلى الله عليه ورعاية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه قد أرضعته الأم ثم سويبة وهلمة منسودها قد بانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أبتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرهته بالمصطفى وبذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن الأداب مخفف في كل اثنين لفرهته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرهة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا صلى الله عليه ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما هير الأذهان صلى الله عليه در له سدي وقد كان ابنها يبيت يبكي مسكبا جيعانا صلى الله عليه لكنه ليلة أن جاء الحبيب بات موفور الرضا سبعانا صلى الله عليه ودرت الناقة ألبانا وقد سمنت ويبتها فكان شانا صلى الله عليه أنكره رفقتها وسلمت أشجار أحجار على مولانا صلى الله عليه سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تهيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نسى الحبيب بسيرة مردية وما أتى إسيانا صلى الله عليه ترآه عين الله من أدبه أحسن تأديب النبي إحسانا صلى الله عليه فنسى صدوقا محسنا دائفة وفتوة وأمانة معوانا صلى الله عليه ذا همة وسجاة وتوكل ومكارم لا تهتسي حسبانا صلى الله عليه دعي الأمين وهو في أهل السماء نعم الأمين له المهيمن صانا صلى الله عليه ذهبت به الأم تزور أباه في طيبة إذ فيها الإمام كان صلى الله عليه والمصطفى في بطنها وقد أتى عليه 6 من سنيه الآن صلى الله عليه وقد أتاها الموت حين رجوعها
فهبه عبد المطلب حنانا صلى الله عليه سنتين وافاه الإمام فضمه أم ملا العطف عليه جنانا صلى الله عليه خطبته بنت خويلد في الخمس والعشرين هازت بالمصفى شانا صلى الله عليه قد حقق المولى لها آمالها نالت سلاما عاليا ومكانا صلى الله عليه وهل مشكلة لوضع الحجر الأسود في الكعبة حيث أبانا صلى الله عليه عن سعة الأكل ووقات الهجاء سبحان من علمه وأعانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتاه جبريل بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وضمه ثلاثة ثم أرسله اقرأ وربك علم الإنسان فدعا ثلاثا في خفا فأتاه أن اصدع بما تؤمر به إعلانا كثر الأذى وهو الصبور لربه وهو الشكور وكان لا يتوانى ماتت خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى ثقيفا داعيا فرموه بالأحجار بل أغروا به الصبيانا ملك الجبال أتى فقال أطبقها فقال لا بل أرتجي الأقبانا أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش والكرسي رأى مولانا والإذن بالحجرة جاء ليثرب فبإذنها البلد الكريم وزانا فأقام عشرا داعيا ومجاهدا وصحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون إذا أتى أصواتهم بل لا يحدون البصر إمعانا قدرا وتعظيما لشأن محمد إذ قد تلوا في فضله قرآنا ولقد رأوا من خلقه عجبا وكم قد شاهدوا ما حير الأذهان كرما وعفوا والسخاء وتواضعا والجد حنى محبة وحنانا والماء من بين الأصابع نابعا والجيش أدحى شاربا ريانا والله قد عظمت معاجز أحمد رفع المهيمن للنبي مكانا ولقد غزا 27 مع صحب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبالتابعين يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على
حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحبب سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأسلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما اهتديت بشر ما عندنا اللهم
مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Halaman 34. 34. Ya, An-Nawaqidul Wudu 34 ya. Kita lanjutkan Nawaqidul Wudu. Nawaqidul Wudu ini ada dua yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 4. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilain min bubulin aw duburin illa mani, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dari dubur kecuali mani. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul aqli. Zawalul aql, hilangnya akal. Binaumin au ghairihi, hilangnya akal disebabkan tidur atau selain tidur. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Selain tidur seperti pingsan, mabuk, epilepsi, gila, walaupun sementara, itu bisa membatalkan wudu. Dan tidur bisa membatalkan wudu, karena orang yang tidur itu hilang akalnya, kecuali illa naum ga'idin mumakkinin mab'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang dalam keadaan duduk dan antara dubur dengan tempat duduknya itu tidak ada celah. Mumakkin, tetap duduknya itu tidak ada celah. Saya beri contoh di pertemuan yang lalu, kalau duduk, tidur dalam keadaan duduk tetapi ada celahnya, tetap batal duduknya. Contohnya orang yang tidur umpamanya dalam posisi sila tapi kepalanya sampai ke lantai gitu kan. Berarti kan duburnya terangkat ke atas, berarti ada celah antara dubur dengan tempat duduknya, dan itu bisa membatalkan wudu. Dan kemudian yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi ha'ilin. Iltiqa itu artinya sentuhan, bersentuhan. Iltiqa, bertemu atau bersentuhan. Persentuhan apa yang bisa membatalkan? Yang bisa membatalkan adalah persentuhan basyarah, kulit. Dua kulit, basyaratai. Kalau basyaratun itu satu kulit, basyaratai, dua kulit. Kulit A dengan kulit B. Nah, jadi yang sentuhan itu harus kulit. Pertama itu harus kulit. Selain kulit tidak membatalkan. Selain kulit apa? Rambut. Kulit dengan rambut atau rambut dengan rambut tidak batal. Gigi itu bukan kulit. Kulit dengan gigi
Umpamanya tertawa terus nggak sengaja kulitnya masuk ke mulutnya orang. Oh, kenapa? Kena giginya, nggak batal kulitnya. Lidah termasuk kulit atau tidak? Termasuk kulit. Nah, lidah itu termasuk kulit. Gusi termasuk kulit. Gigi tidak termasuk kulit. Kemudian kuku, persentuhan antara kulit dengan kukunya orang lain. Nah, kuku tidak termasuk kulit. Jadi yang tidak termasuk kulit gigi, kuku, dan rambut. Umpamanya seseorang memegang rambut orang lain, kulitnya menyentuh rambut orang lain, batal atau tidak wudunya? Tidak batal wudunya, karena rambut itu bukan kulit. Rambut bukan kulit. Nah, ini ahli fikih ini membahas sampai dalam-dalam. Kalau mata yang di dalam ini, bola mata kita termasuk kulit atau bukan? Khilaf di antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Sebagian mengatakan itu kulit, yang lain mengatakan itu bukan bagian dari kulit. Jadi yang pertama harus ada sentuhan. Yang kedua, kulit dengan kulit. Kemudian rajulin wa imra'atin, laki-laki dan wanita. Kalau sentuhan kulit laki-laki dengan kulit laki-laki, tidak batal. Wanita dengan wanita, tidak batal wudhunya. Harus laki-laki dengan wanita. Kalau banci, melambai. Kalau banci itu dalam bahasa Arab honta. Tapi banci yang disebut dalam fikih itu berbeda dengan banci yang difahami masyarakat sekarang ini ya. Honta itu yang disebut banci itu adalah mereka yang lahir memiliki dua alat kelamin. Itu yang disebut dengan banci. Jadi lahir memiliki dua alat kelamin. Nah, ini muskil, membingungkan ini laki atau perempuan. Kalau bayi kan belum tahu ini laki atau perempuan. Kalau alat kelaminnya satu langsung kita bisa nebak ini laki atau perempuan. Ini dia lahir memiliki dua alat kelamin. Ini dihukumi laki-laki atau perempuan. Kalau zaman dulu dia tidak bisa dihukumi laki-laki dan perempuan sampai muncul tanda-tandanya. Tanda-tandanya, kalau laki-laki umpamanya keluar jakunnya, nah ini berarti dia laki-laki. Begitu juga wanita, tanda-tanda wanita, umpamanya keluar darah haid, berarti ini pasti wanita. Tidak ada laki-laki mengeluarkan darah haid. Menstruasi itu hanya wanita. Kalau dia mengeluarkan darah haid, berarti dalamnya ada rahimnya, berarti dia adalah wanita. Nah, pertanyaannya, ini belum honta, jadi belum jelas nih laki-laki atau perempuan. Bagaimana? Kalau laki-laki menyentuh honta, maka batal wudhunya. Perempuan menyentuh honta, batal wudhunya. Laki-laki menyentuh banci, batal wudhunya. Perempuan menyentuh banci, batal wudhunya. Banci menyentuh banci, batal juga wudhunya. Karena dua-duanya sama, tidak jelas ini laki apa perempuan. Kecuali kalau sudah jelas. Kalau sudah jelas tanda-tandanya, maka dia tidak disebut banci lagi. Kalau sudah jelas tanda kelaki-lakiannya, ya dia namanya laki. Sudah jelas. Atau tanda kewanitaannya, berarti dia adalah wanita. Jadi tidak ada banci dewasa itu di dalam fikih, tidak ada. Nah, banci yang disebut banci ini yang muskil itu, yang belum diketahui jenis kelaminnya yang benar itu apa. Kalau banci yang difahami ini tidak ada di dalam agama. Apalagi istilah yang disebut orang ruhnya salah masuk gitu ya. Harusnya dia itu laki-laki masuk ke badannya
perempuan namanya, harusnya dia perempuan masuk. Tidak ada itu. Kamu kira yang buat pabrik apa manusia ini, yang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin salah. Allah ini membuat, tidak mungkin salah. Jangankan manusia, di alam semesta ini Allah menantang. Lihat itu ciptaannya Allah. Barji'il basara karrataini, yang galib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sama Allah mencari kekurangannya di alam semesta. Tidak ada. Kalau kamu mau mencari-cari kekurangan ciptaan Allah, kamu bakal melihat ternyata kekurangan itu ada pada dirimu sendiri. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu itu salah. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Berarti kalau yang selama ini laki-laki melambai atau perempuan maco, itu salah pendidikan. Bukan direstui, tapi harus diluruskan. Bukan direstui laki-laki melambai seperti wanita, kemudian ya sudahlah, ini berarti harusnya dia itu perempuan. Nah, itu dia sakit secara psikis dan harus diobati. Harus diobati supaya dia sembuh, bisa menjadi laki-laki. Kan pasti ada sebabnya. Kalau laki-laki bermainnya sama perempuan, terus waktu masih kecil kemudian orang tuanya memberikan mainannya perempuan, boneka dan lain-lainnya, ya dia akan tumbuh nanti melambai seperti perempuan. Ini bahagia atau bukan? Dalam fikih dia tetap hukumnya laki. Hukumnya laki, tidak ada. Terus ini teman saya ini melambai seperti perempuan. Kata perempuan, kata wanita. Ini laki-laki ini teman saya melambai seperti perempuan. Jadi nggak apa-apa lah dia dekat-dekat saya. Dia tidak condong kepada perempuan. Tetap haram. Tidak boleh. Walaupun sudah operasi, dia tetap hukumnya laki-laki. Walaupun sudah operasi ganti kelamin, hukumnya tetap laki-laki. Begitu juga perempuan. Hukumnya dosa besar ganti kelaminnya. Operasi plastik saja kalau tidak darurat, tidak diperlukan, hukumnya dosa, apalagi sampai mengganti alat kelamin. Tidak diperbolehkan. Begitu juga perempuan mengganti alat kelaminnya menjadi laki-laki, haram. Tidak diperbolehkan. Walaupun dia berpenampilan pakai laki-laki, pakai penumbuh kumis di sini, kemudian keluar kumisnya, keluar jenggotnya, hukumnya tetap perempuan. Harus menggunakan penutup auratnya, tidak boleh kumpul dengan laki-laki. Nah, ini yang difahami di dalam beberapa kitab seperti itu. Nah, berarti syarat utamanya tadi bersentuhan kulit. Yang kedua laki-laki dan perempuan. Kabiraini, dua-duanya sudah besar. Dua-duanya sudah besar. Kalau salah satu kecil, tidak batal. Nah, yang dimaksud kabirain ini apa? Yang dimaksud kabirain, ya sudah ada tanda-tanda dia itu besar. Seperti sudah ada syahwat di dalam dirinya terhadap lawan jenis. Nah, kalau sudah ada syahwat di dalam dirinya terhadap lawan jenis, maka dia bisa membatalkan wudhunya. Nah, usianya, ya, ada yang mengatakan itu mulai usia 8 tahun, ada yang 9 tahun. Kita lebih baik berhati-hati saja. Nah, karena anak zaman sekarang dewasanya lebih cepat daripada anak zaman dulu ya. Lebih cepat paham. Anak zaman dulu kadang-kadang sudah SMP kelas 3 belum paham apa-apa deh. Zaman sekarang ini kelas 1 SD sudah otaknya sudah tahu macam-macam ya, gara-gara informasi sekarang ini tersebar di mana-mana. Nah, kalau kedua yang dimaksud kabiran di sini, dia sudah memiliki syahwat kepada lawan jenis. Kalau bersentuhan batal. Yang ditekankan di sini dua-duanya dewasa. Kalau salah satunya kecil, maka tidak membatalkan. Kemudian ajnabiyyan, keduanya ajnabi itu asing, orang asing. Keduanya orang asing. Yang dimaksud orang asing di sini tidak ada hubungan mahram di antara keduanya.
Mahram itu siapa sih? Mahram itu artinya yang haram dinikahi. Itu namanya mahram. Umpamanya seorang laki-laki diharamkan menikahi ibunya sendiri, berarti ibunya adalah mahram dia. Diharamkan dia menikahi saudarinya sendiri, berarti saudarinya adalah mahram dia. Diharamkan baginya menikahi keponakannya sendiri, berarti keponakannya adalah mahram. Diharamkan laki-laki ini menikahi bibi dan tantenya, berarti bibi dan tantenya adalah mahram. Dan begitu seterusnya. Yang mahram kalau bersentuhan dengan lawan jenis, mahramnya tidak batal. Bersentuhan dengan mahramnya tidak batal. Tapi kalau bersentuhan dengan selain mahramnya, maka itu membatalkan wudu. Berarti kalau selain mahram, yaitu lawan jenis yang boleh dia nikahi, yang boleh dia nikahi. Makanya Imam Syafi'i kemudian berpendapat, karena ini yang membatalkan wudu menurut mazhab Syafi'i. Makanya menurut mazhab Syafi'i, seorang suami jika menyentuh istrinya sendiri maka bisa batal wudu. Kenapa kok bisa batal wudunya? Sebab istrinya itu kan bukan mahram dia. Makanya boleh dia nikahi. Suami kalau menyentuh istrinya sudah wudu, atau istri menyentuh suaminya, maka batal wudunya. Wudunya bisa menjadi batal karena suami istri itu bukan mahram yang satu dengan yang lain. Nah, makanya kalau mau beragama, ambil satu madhab, jangan comot madhab sana, comot madhab sini, tidak pernah belajar dengan utuh. Wudunya pakai cara Syafi'i, tapi hal yang membatalkan wudu pakai cara Hambali atau cara Hanafi atau cara Maliki. Ini tidak benar, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kalau kamu mengikuti mazhab Syafi'i, maka jalankan mazhab Syafi'i secara total. Saudara ipar haram dinikahi nggak? Haram, dinikahi haram. Saudara ipar sendiri. Kalau kita menikahi seorang wanita itu punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, boleh nggak kita nikahi? Tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh. Di dalam ayat disebutkan tidak boleh mengumpulkan dua saudari sebagai istri kita. Illa ma qad salaf, kata Allah, kecuali yang sudah lalu diampuni oleh Allah, sebelum ada larangan itu. Tapi tidak boleh menikahi kakak beradik perempuan, diharamkan dan diperbolehkan. Ya pilih salah satu, mau adiknya atau mau kakaknya, nikahi salah satu. Ketika kita nikahi adiknya, berarti kakaknya haram kita nikahi selama adiknya masih menjadi istri kita. Tapi kakaknya itu mahram kita enggak? Katanya haram dinikahi. Bukan. Kakaknya mahram kita enggak? Boleh enggak kita goncengan bareng sama kakaknya, goncengan naik motor? Enggak boleh, haram. Tidak diperbolehkan. Kalau sentuhan wudu batal enggak? Batal wudunya. Nah, ini ada beberapa pengecualian. Seperti saudara ipar. Dia itu haram kita nikahi, tapi tidak permanen. Makanya tetap batal wudu kita. Kalau sentuhan tetap batal. Jadi dia bukan mahram kita, tapi haram kita nikahi. Kenapa disebut bukan mahram? Karena tidak permanen. Kalau istri kita ini lepas dari kita karena cerai, talak, atau karena wafat, maka kita bisa menikah dengan saudarinya dia. Makanya dia termasuk bukan mahram. Nah, ini yang hati-hati nih. Hati-hati terhadap saudara ipar. Kadang-kadang suka diremehkan hubungan dengan saudari ipar nih. Orang sini kalau tanya, ini adik saya, perempuan ini, laki-laki ini adik saya. Oh, masya Allah, adiknya yang mana? Ya, ternyata ujung-ujungnya ini adik istrinya. Adik istri kamu bukan adik kamu. Kamu bisa nikah sama dia, nggak boleh pergi berdua bareng. Nggak apa-apa, ini kan adik saya, Ustaz. Nggak boleh, haram. Kamu pergi berdua sama adik istri kamu,
Berarti kamu pergi berdua dengan perempuan yang bukan mahram kamu dan hukumnya dosa. Kalau sentuhan bisa batal. Sama seperti itu. Perempuan, seorang wanita mengatakan, ini saudara laki-laki saya, padahal saudara laki-laki suaminya. Pergi berdua bareng, duduk berdua di berdua-duaan, tidak boleh, haram, tidak diperbolehkan. Nah, karena dia saudara ipar beda dengan saudara kandung. Nah, kalau saudara sepersusuan itu termasuk mahram. Termasuk mahram. Seseorang disusui oleh seorang wanita, maka orang tersebut jadi anak susu wanita tadi. Semua anak-anak wanita yang menyusui dia itu menjadi saudara sepersusuan dengan anak yang disusui wanita tadi. Nah, hukumnya mahram. Haram menikahi saudara sepersusuan. Mertua hukumnya mahram seabad-abad selama-lamanya. Begitu kita menikahi anaknya, maka orang tua anak yang kita nikahi itu, orang tuanya menjadi orang tua kita dan mahram kita selama-lamanya walaupun sudah cerai. Jadi makanya mertua itu hukumnya sama dengan orang tua kita sendiri. Kita sudah pisah, tetap harus baik-baik. Itu orang tua kita sendiri, itu ya. Begitu yang difahami di dalam ilmu fikih. Kabirain ajnabiyain min ghairi hailin, tanpa pembatas, tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya maka tidak batal. Umpamanya tangannya menyentuh baju wanita yang bukan mahram, berarti ada penghalangnya. Ketika ada penghalangnya maka itu tidak membatalkan. Nah, sentuhan itu kalau di dalam ayat kan disebut aulamastumun nisa. Lamastumun nisa menurut madhab Syafi'i ini kan ada perbedaannya. Lamastum ini kalau menurut madhab Syafi'i yaitu menyentuh, seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahram. Tapi madhab yang lain berpendapat lamastum itu bukan menyentuh, tapi berhubungan suami istri. Jadi yang membatalkan itu juga hubungan suami istri. Kalau menyentuh maka hukumnya tidak batal. Tidak batal, itu madhab yang lain. Tapi kita tidak akan membahas madhab yang lain. Kita bahas di sini madhab Imam Syafi'i karena mayoritas orang Indonesia ini madhabnya Syafi'i, dan buku yang kita bahas ini kebetulan buku seorang ulama yang bermadhabkan Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i, lamastumun nisa seperti yang disebutkan di dalam ayat yaitu sentuhan. Sentuhan menyentuh itu tidak harus menggunakan telapak. Pokoknya sentuhan kulit dengan kulit. Umpamanya kita jalan gini, tangan kita nyenggol tangannya lawan jenis, senggol itu batal atau tidak? Batal. Hukumnya batal. Kemudian selanjutnya ar-rabi', yang keempat yang membatalkan wudu, mashu qubulil adami au halqati duburihi bi badnir raha au butunil asabi'. Massu artinya menyentuh. Beda antara menyentuh yang membatalkan keempat ini dengan sentuhan yang ketiga. Yang membatalkan yang ketiga kan juga bersentuhan ini, tapi beda ini yang dimaksud bersentuhannya. Yang ketiga ini dalam bahasa Arabnya disebut lamasa. Kalau yang keempat dalam bahasa Arabnya disebut massa, menyentuh. Bedanya apa? Kalau lamasa itu sentuhan, laki sentuhan sama perempuan.
Tidak, dengan pokoknya dengan kulitnya, dengan bagian apapun di badannya. Tapi kalau massa itu menyentuh dengan telapak tangan. Kalau tidak dengan telapak tangan, tidak membatalkan. Tapi ini yang dimaksud massa apa ini? Massu kubulil adami, menyentuh kemaluan bagian depan al-adami, manusia. Pendapat yang lain manusia atau hewan. Menyentuh kemaluan manusia bagian depan kubul, atau menyentuh duburnya, bagian lingkaran duburnya. Yang dimaksud dubur di sini tempat jalannya keluar, tempat pelepasan, tempat keluar kotoran tadi, dan yang tertutup, yang rapat. Kalau apa namanya, kan kalau bahasa kita ada pantat. Pantat itu bagian mana sih? Yang dimaksud dubur di sini bagian dalamnya, batinnya. Tapi kalau ini namanya pinggul, ya. Pinggul. Nah itu tidak membatalkan. Menyentuh yang terlihat itu tidak batal, tapi menyentuh yang tidak terlihat itu bisa membatalkan lingkaran duburnya atau kubulnya. Begitu juga kubul. Kalau laki-laki itu batang kemaluannya, begitu juga zakarnya. Maaf kalau di dalam bahasa kita mungkin disebut pelirnya, itu juga bisa membatalkan kalau disentuh. Begitu juga kemaluan wanita. Menyentuhnya dengan apa? Menyentuhnya dengan bibat nirrahah. Bibat nirrahah dengan bagian dalam telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan. Ini namanya punggung telapak tangan. Ini namanya bagian dalam telapak tangan. Au butunul asabi', atau bagian dalam jari-jari kita. Ini telapak kan ini. Telapak itu ini. Kalau butunul asabi', bagian dalam jari-jari ini. Kalau menyentuh kemaluan, kubul atau dubur, baik milik sendiri atau milik orang lain, menggunakan telapak tangannya, umpamanya kubul dubur anaknya. Seorang wanita sudah wudhu, kemudian anaknya pipis umpamanya. Dia bersihkan kotoran anaknya. Batal atau tidak? Kalau dia menyentuh kubul anaknya dengan telapak tangannya. Apa telapak tangan? Telapak tangan ini bagian dalam telapak dan bagian dalam jari-jarinya, maka wudhunya bisa batal. Kalau tidak sengaja tersentuh kemaluannya dengan punggung telapak tangannya, batal atau tidak? Tidak. Kita sudah wudhu, tidak sengaja menyentuh kemaluan dengan punggung telapak tangan kita, tidak batal. Nah, kalau bagian pinggir jari-jari termasuk atau tidak? Masuk batal. Tidak termasuk. Bagian pinggir jari-jari ini tidak termasuk telapak tangan. Yang termasuk telapak tangan itu bagian dalam jari-jari. Bagian pinggirnya tidak termasuk telapak tangan. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya anaknya pipis, laki-laki umpamanya, dia membersihkan
anaknya, memegang kemaluan anaknya begini dengan bagian pinggir jari-jarinya, ini tidak membatalkan wudhunya karena bagian pinggir jari-jari ini tidak termasuk kaf, tidak termasuk telapak seperti yang disebutkan di dalam kitab. Paham? Nah, jadi telapak tangan yang dimaksud di dalam kitab ini batasannya seperti apa sih? Ulama ini kalau mengajarkan gampang. Telapak tangan itu yang jika kamu rapatkan menjadi tidak terlihat. Yang tidak terlihat ini namanya telapak tangan. Yang terlihat itu bukan telapak tangan. Berarti yang terlihat ini kalau menyentuh kubul dan dubur setelah wudhu tidak batal. Tapi kalau yang tidak terlihat ini nyentuh kubul dan dubur bisa batal, kecuali yang terlihat di bagian ini. Ini termasuk telapak tangan. Ini kan kalau kita tutup tidak bisa nempel ini ya. Ini tetap terlihat. Nah ini yang terlihat di bagian ini termasuk telapak tangan enggak? Iya, ini termasuk telapak tangan. Selainnya di hukumnya yang tidak terlihat itu adalah telapak tangan. Paham enggak ini? Nah, bisa dipahami ya. Nah, ini 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Selain 4 hal ini, wudhu kita tidak batal. Umpamanya seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Karena orang tidak memahami hal-hal yang membatalkan wudhu, dia itu kebingungan. Sudah wudhu pergi ke masjid, tiba-tiba ada di tanah ada kotoran binatang, terkena kakinya. Banyak yang tanya, Ustaz, tadi saya sudah wudhu tapi ada kotoran binatang terkena kaki saya, batal nggak wudhu saya? Enggak. Lihat di 4 ini ada nggak yang membatalkan wudhu kotoran binatang nempel di kulit? Nggak ada. Berarti kotoran binatang itu tidak membatalkan wudhu. Terus apa yang harus dilakukan? Sholat saja saya. Ya, sholat juga tidak sah sholat kamu. Sebab nanti di syarat sahnya sholat itu ada harus suci dari najis. Jadi apa yang harus saya lakukan? Wudhu lagi saya? Tidak perlu. Wudhu kamu nggak batal kok. Apa yang harus saya lakukan? Bersihkan najisnya, selesai. Najisnya dibersihkan, selesai. Jadi apa yang membatalkan sholat? Membatalkan wudhu? 1. Keluar segala sesuatu dari kubul atau dari dubur kecuali mani. Yang kedua, hilang akal, tidur atau selainnya. Hilang akal karena tidur atau selain tidur, kecuali tidur dalam keadaan duduk dan tidak ada jarak antara dubur dengan tempat duduknya. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki, perempuan, dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini 4 hal. Telapak kaki masuk juga? Enggak, telapak kaki tidak masuk. Telapak tangan. Nah, ini adalah 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahamkan kepada kita ilmu syariat Nabi Muhammad SAW, menghilangkan was-was di dalam hati kita, menghilangkan keraguan-raguan, mengenyahkan bisikan-bisikan setan yang mengganggu ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang mendapatkan ilmu kemudian mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah mengaruniai kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga majelis kita ini bisa menggembirakan hati Rasulullah SAW, bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
Kita memohon kepada Allah semoga majelis kita ini menjadi saksi baik bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد طرش السحب والحمد للإله بالبدء والتنادي. سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو.